श्री गणेशाय नमः. संकष्टनाशन गणेश स्तोत्र. प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्र विनायकं भक्तवासः स्मरे नित्यमायु कामार्थसिद्धये. प्रथमावक्रतुण्ड च एकदन्त द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिण्डाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च. सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्र च दशमं तु विनायकम् दशम गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादश शैतानि नामानि त्रिसन्ध्यया पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वाधिसिद्धिकर प्रभो. विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम. जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत. संवत्सरेण सिद्धिच लभते नात्र संशयः. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादता. इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनस्तोत्रं सम्पूर्णं. श्री गजाननार्पणमस्तु.